কোরআনে এত নবীজির শান মুনাফিক দেখে না, কোরআনে এত নবীজির শান মুনাফিক দেখে না। ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना, जोरे ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना। खैबर प्रांतर अलीर कोले नबी सैयदेना, खैबर प्रांतर अलीर कोले नबी सैयदेना। আসরের নামাজ কাজা হয়ে যায়, নবীকে জাগান না। খৈবর প্রান্তর আলীর কোলে নবী সৈয়দেনা, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যায়, নবীকে জাগান না। আরে ডোবান্ত সূর্য ডোবান্ত সূর্য ফিরিয়ে নবে কান, ডোবান্ত সূর্য ফিরিয়ে নবে কান। আলী নামাজ আদা করো না, ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना। ईमानदार बोलें ना जी, दीवाना जेते चाहे मदीना। ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना, जोरे ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना। ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना। रोजा जियारत करते जे जन যাইবে মদিনা, রওজা জিয়ারত করতে যে জন যাইবে মদিনা। শাফাআত করবেন দয়ার নবীজি হাদিসে ঘোষণা, কে রওজা জিয়ারত করতে যে জন যাইবে মদিনা। শাফাআত করবেন দয়ার নবীজি হাদিসে ঘোষণা। আরে তাহে তো আসে তাহে তো আসে, তাহে তো আসে, তাহে তো আসে তৌফিক হলে, তাহে তো আসে তৌফিক হলে দেরি আর করে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, একটু মোহাব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার আস্তে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একটু আস্তে বলেন সুবহানাল্লাহ। अरे ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना, ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना। अरे कुराने या तो नबीजिर शान मुनाफिक देखे ना, ईमानदार दीवाना जेते चाहे मदीना।